अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। सबसे पहले अहम खबर खेल के मैदान से है। पहले T20 में पाकिस्तान की श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त। 129 रन का हदफ ग्रीन शर्ट्स ने किसी बड़ी मुश्किल के बगैर हासिल कर लिया। साहबजादा फरहान ने 4 चौकों और 2 छक्कों से सजे 51 रन बनाए। इससे पहले आइलैंडर्स 128 रन पर ढेर हो गए। अबरार अहमद और सलमान मिर्जा ने 3-3 शिकार किए। शादाब खान और वसीम जूनियर ने 2-2 खिलाड़ी आउट किए। पाकिस्तान ने 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल कर ली। पहले T20 में ग्रीन शर्ट्स ने हरीफ टीम पर धाक बिठा दी। खेलों के तीनों शोबों में मास्टर परफॉर्मेंस आइलैंडर्स को बेबसी की तस्वीर बना दिया। 129 रन का हदफ ग्रीन शर्ट्स ने किसी बड़ी मुश्किल के बगैर हासिल कर लिया। साहबजादा फरहान और साइम अयूब ने किसी बॉलर को खातिर में ना लाते हुए जमकर धुलाई की। साहिबजादा फरहान ने 4 चौकों और 2 छक्कों से सजे 51 रन बनाए। इससे पहले मेजबान टीम 128 रन पर ढेर हुई। जेनित तियांगे 40 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। अबरार अहमद और सलमान मिर्जा ने 3-3, शादाब खान और वसीम जूनियर ने 2-2 खिलाड़ी आउट किए। पहले T20 में पाकिस्तानी बॉलर्स की शानदार परफॉर्मेंस विकेटों के मुसलसल हुसूल के साथ आइलैंडर्स को तेजी से रन बनाने नहीं दिए। श्रीलंकन इनिंग्स की इब्तिदा से इख्तिताम तक ग्रीन शर्ट्स ने हरीफ बैटर्स को दबाव के ज़ेरे असर रखा। मेज़बान बल्लेबाजों ने किस तरह विकेटें गंवाई, आपको दिखाते हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भारत में वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम भेजने से साफ इनकार कर दिया। BCB टॉप ऑफिशियल्स के मुताबिक खिलाड़ियों की सिक्योरिटी और मुल्की वक़ार पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वाज़े अल्फाज में कहा कि दूसरे वेन्यू श्रीलंका में टीम भेज सकते हैं। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। ICC की यकीन दहानी पर भारत की खुशगुमानियां धरी रह गईं। बांग्लादेश ने भारत में वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम भिजवाने से साफ इनकार कर दिया। ढाका में PCB के टॉप ऑफिशियल्स ने जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ अपनाकर भारतीय दोगलेपन का क्रियाक्रम कर दिया। डॉक्टर आसिफ ने कहा, मेगा इवेंट के लिए अपनी सलाहियत के बलबूते पर क्वालिफाई किया, किसी ने थाली में रखकर गिफ्ट नहीं किया। क्रिकेट वर्ल्ड में किसी मुल्क में जाने में मसला नहीं, भारत किसी सूरत नहीं जाएंगे। बांग्लादेश का भारत के नहले पर दहला ICC के लिए डबल ट्रिबल। भारत की नाजबरदारी करने वाली खेल की आलमी गवर्निंग बॉडी टेंशन में। भारतीय मीडिया के झूठे बयानिए ने जयशाह और BCCI के लिए मुश्किल का पहाड़ खड़ा कर दिया। शाहीन शाह आफरीदी की भारतीय रवैये पर कड़ी तनकीद। कहा, पड़ोसियों ने जिस तरह खेल को सियासत से आलूदा किया है वो शर्मनाक है। कोशिश करेंगे कि भारतीयों को मैदान में मुंह तोड़ जवाब दें। क्रिकेट है इंशाल्लाह। हाँ, एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तोड़ी है, जाहिर सी बात है। जो हमारे बॉर्डर के उस पार जो लोग हैं उन्होंने स्पोर्ट्समैन में तोड़ी थी, लेकिन हमारा काम है क्रिकेट खेलना और हमें इंशाल्लाह उस पर फोकस है और हम कोशिश करेंगे कि मैदान में ही जवाब दिया जाए। और अब कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। आपको बताएं कि चीन रूस सिर्फ अमेरिका से डरते हैं, इसकी इज्जत करते हैं। हम हमेशा नेटो के साथ रहेंगे चाहे वो हमारे लिए मौजूद ना हो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। कहा कि नेटो के ज़्यादातर ममालिक 2% GDP भी अदा नहीं कर रहे। अमेरिका सबका बोझ उठा रहा था, मैंने नेटो ममालिक को 5% GDP तक अदायगी पर मजबूर किया, जो नामुमकिन कहा जा रहा था। मेरी शमूलियत ना होती तो रूस आज पूरे यूक्रेन पर काबिज होता। मैंने अकेले 8 जंगें ख़त्म कराईं। अमेरिका और वेनेजुएला के दरमियान तेल का बड़ा मुआहदा मुतवक्के। $2 अरब का मुआहदा जल्द तय पा जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा कर दिया। कहा कि वेनेजुएला 3 से 50 मिलियन बैरल तेल के हवाले से करेगा। तेल मार्केट रेट पर फ़रोख्त होगा और रकम ट्रंप के कंट्रोल में होगी। यकीनी बनाया जाए कि रकम वेनेजुएला और अमेरिका के अवाम के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल हो। खबर एजेंसी के मुताबिक वेनेजुएला से खाम तेल अमेरिकी रिफाइनरीज़ को बरामद किया जाएगा। अमेरिका ने रूस तेल बरामद और तेल बरदार जहाज़ को कब्ज़े में ले लिया है। और ख़बर एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी यूरोपीय कमांड ने बेला 1 नामी ऑयल टैंकर पर कब्ज़े की तस्दीक कर दी है। रूसी तेल बरदार जहाज़ को अमेरिकी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी पर तहवील में लिया गया। अमेरिका की जानिब से रूसी ऑयल टैंकर्स को वेनेजुएला से जोड़ा गया। अमेरिकी फेडरल अदालत के वारंट के तहत शुमाली अटलांटिक में जहाज़ को तहवील में लिया गया। अमेरिकी कोस्ट गार्ड के जहाज़ ने 1 हफ्ते की निगरानी के बाद टैंकर को रोका।
امریکی حملوں کے خلاف وینزویلا کے دارالحکومت کراکس میں لاکھوں افراد سڑکوں پر آ گئے، شدید نعرے بازی کی گئی، صدر میدورو اور ان کی اہلیہ کی واپسی کا مطالبہ کر دیا۔ امریکی حملے میں ہلاک فوجی اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے وینزویلا میں 7 دن کے سوگ کا بھی اعلان۔ وینزویلا کی عبوری صدر نے کہا کہ وینزویلا ایک پرامن ملک ہے، اس پر ناجائز حملہ ہوا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا گرین لینڈ کو امریکہ کا حصہ بنانے کا منصوبہ، وائٹ ہاؤس نے ڈنمارک کی خود مختاری سے متعلق خدشات مسترد کر دیے، کہا کہ دنیا عملی طور پر طاقت اور قوت کے اصولوں پر چلتی ہے۔ مارکو روبیو نے وضاحت دی کہ ٹرمپ گرین لینڈ پر حملہ نہیں، اسے خریدنے کا منصوبہ رکھتے ہیں۔ ٹرمپ کا ایک اور منصوبہ، گرین لینڈ کو حصہ بنانے کا مشن، یورپ سمیت دنیا بھر میں نئی بحث چھڑ گئی۔ ڈنمارک نے ٹرمپ کے بیان پر تحفظات کا اظہار کیا تو وائٹ ہاؤس نے بھی واضح جواب دے دیا۔ وائٹ ہاؤس کے چیف آف اسٹاف اسٹیفن ملر نے ڈنمارک کی خود مختاری سے متعلق خدشات مسترد کر دیے، کہا کہ گرین لینڈ حاصل کرنے کے مختلف آپشنز پر غور جاری ہے۔ ڈنمارک سے علاقہ خریدنے، جزیرے سے آزادانہ وابستگی کا معاہدہ کرنے اور عسکری آپشن پر بھی غور شامل ہے۔ دنیا عملی طور پر طاقت اور قوت کے اصولوں پر چلتی ہے۔ ادھر امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کانگریس ارکان کو بتایا تھا کہ صدر ٹرمپ گرین لینڈ پر حملہ کرنے کے بجائے اسے خریدنے کا منصوبہ رکھتے ہیں۔ کراچی والوں ان سے بچ کر رہو، پولیس نے گھروں میں ڈکیتی اور چوری کرنے والوں کی فہرستیں تیار کر لی ہیں۔ کراچی پولیس نے پنک بک اور بلو بک کے نام سے فہرستیں مرتب کر لی۔ پنک بک خواتین گھریلو ملازمہ، جبکہ بلو بک مرد جرائم پیشہ ملازمین کی ہے، اور پنک بک میں 188 خواتین جبکہ بلو بک میں 276 مرد جرائم پیشہ افراد کے نام شامل کیے گئے ہیں۔ ملزمان بھروسہ جیتنے کے بعد ڈکیتی اور چوری کی وارداتیں کرتے ہیں۔ بیشتر خواتین ملازمین چائے یا پھر کھانا وغیرہ کے نشہ آور اشیاء ملا کر استعمال کرتی ہیں اور اس طرح کی وارداتیں ترتیب دی جاتی ہیں۔ اس اہم خبر کے بارے میں تفصیلات جانتے ہیں بول نیوز کے نمائندے سعد گجر سے۔ جی سعد گجر، کیا تفصیلات ہیں؟ لیکن جی، گزشتہ سال بھی کراچی کے کئی علاقوں میں جو گھر کے اندر جو وارداتیں ہوئی، اس کے بعد سندھ پولیس نے جو 2 بکس ہیں وہ جاری کرتی ہیں، جن میں ایک پنک بک اور ایک بلو بک ہے وہ جاری کرتی ہیں۔ گھروں میں جس طریقے سے ڈکیتی اور چوری کی جو وارداتیں، جس میں جو ملوث ملازمین ہے، اس کی جو فہرست ہے وہ پولیس نے اس وقت جاری کر دی ہے۔ اس میں پنک بک اور بلو بک پر مشتمل جو چوری کی وارداتیں جو جتنے بھی ملازمین ہیں ان کی تفصیلات بھی ساتھ ہی ساتھ لکھی گئی ہیں، جس کے اندر پولیس حکام کے مطابق بتایا گیا ہے کہ پنک بک خواتین گھریلو ملازمہ کے لیے، جبکہ جو بلو بک ہے وہ مرد جرائم پیشہ ملازمین پر مشتمل کی گئی ہے۔ جبکہ پولیس کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ جو پنک بک ہے اس میں 188 خواتین شامل ہیں، جبکہ جو بلو بک ہے اس میں 275 جو مرد ہیں ان کے جو جرائم پیشہ افراد کے جو نام ہیں اور ان کا جو ریکارڈ ہے، کس حدود سے ان کو جو ہے گرفتار کیا گیا، کس تھانے میں ان کے خلاف جو ہے وہ FIR کی گئی، ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ بہت شکریہ سعد گجر، اپڈیٹ کر رہے تھے۔ کراچی میں بھتہ خوری کا منظم نیٹ ورک جیل میں بننے کا انکشاف، SIU نے گرفتار ملزمان سے تفتیش مکمل کر لی۔ نیٹ ورک کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ نیٹ ورک 2022 میں فعال ہوا۔ بدنام زمانہ بھتہ خور جواد عرف واجے نے بتایا کہ سمت کاٹھیاواری سے ملاقات جیل میں ہوئی۔ ملزم کے مطابق 2022 میں جیل سے باہر آنے کے بعد دوبارہ کارندوں سے ملاقاتیں ہوئیں۔ گرفتار ملزم شاہ زیب نے اعتراف کیا کہ وہ ماضی میں کار شو رومز پر بھی کام کرتا رہا، کار شو روم سے بھتے کی ٹپ دی تھی۔ بتایا کہ جواز کے کہنے پر ریحان لڑکے اور سمز فراہم کرتا تھا۔ فائرنگ اور دھمکیاں دینے والے لڑکوں کو 50,000 سے 1 لاکھ روپے تک دیے جاتے تھے۔ جواد اور شاہ زیب کو قاری ہاؤس سے گرفتار کیا گیا تھا۔ لاہور کے جنرل اسپتال کے ICU میں زیر علاج کیس 21 سالہ طالبہ فاطمہ کی حالت میں واضح بہتری آ گئی ہے۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق طالبہ کو وینٹیلیٹر سے ہٹا دیا گیا ہے، جبکہ آکسیجن سپورٹ جاری ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ طالبہ مکمل ہوش میں ہے اور ان کی حالت مستحکم ہے۔ نیورو سرجیکل ٹیم مکمل نگرانی کر رہی ہے اور ریڑھ کی ہڈی سے متعلق آئندہ لاہے عمل کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب نجی یونیورسٹی میں حالیہ واقعات کے بعد انتظامیہ نے حفاظتی اقدامات کرتے ہوئے عمارتوں کے درمیان خالی جگہوں پر حفاظتی جالیاں نصب کر دی ہیں تاکہ مستقبل میں کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔
वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर हुकूमत ने अपोजिशन से मुज़ाकरात की हिकमत अमली बना ली। वज़ीर-ए-आज़म ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को अपोजिशन से मुज़ाकरात का ग्रीन सिग्नल दे दिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमती वफ़द भी स्पीकर की दरख्वास्त पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है, ताहम हुकूमत का गैर मुंतखब नुमाइंदों से बातचीत न करने का फ़ैसला है। मुज़ाकरात सिर्फ तहरीक इंसाफ के मुंतखब नुमाइंदों से ही होंगे। स्पीकर की पेशकश के बावजूद अभी तक अपोजिशन की सफ़ों में खामोशी बरकरार है। मैंने तो असम्बली में डायलॉग की उनको दावत दी, अगर वो उसके ऊपर तैयार है तो गवर्नमेंट पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होनी चाहिए, उनके दरमियान राब्ता होना चाहिए। हमारी तमाम जो जमात है और हमारे जो इत्तेहादी हैं वो वाज़ेह तौर पर मुज़ाकरात के हक़ में। माशी बिगाड़ सुधार की तरफ गामज़न, बेअमनी का जिन भी काबू में है। अब सियासी इस्तेहकाम को भी पटरी पर आ जाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तमाम सियासी जमातों को पार्लियामेंट की छत तले लाने के लिए मुतहरिक हो गए। तहरीक इंसाफ को मनाने के लिए चौथी बार मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। टास्क स्पीकर असेंबली अयाज सादिक को सौंप दिया। वज़ीर-ए-आज़म का सिग्नल भी ग्रीन है। हुकूमती वफ़द भी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। स्पीकर ने पेशकश भी कर दी। इसके बावजूद अपोजिशन ने अयाज सादिक के चैम्बर का रुख नहीं किया। बातचीत सिर्फ मुंतखब अरकान असम्बली से होगी। तहरीक इंसाफ ने स्पीकर से आखिरी मुलाकात महमूद अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनवाने के लिए की थी। मुल्क में सियासी कशीदगी कम करने के लिए नेशनल डायलॉग कमेटी मैदान में। सदर नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पर मुश्तमिल ताकतवर मुज़ाकराती कमेटी तश्कील देने का मुतालबा फवाद चौधरी ने एलामिया पढ़ कर सुनाया, जिसमें कहा गया है कि मुज़ाकराती कमेटी हुकूमत, अपोजिशन और सियासी कैदियों के साथ मिलकर डायलॉग के अमल को आगे बढ़ाए। सियासी कश्मकश, इंतशार और अफरा तफरी कम करने के लिए नेशनल डायलॉग कमेटी मुतहरिक हो गई। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमाओं का हुकूमत से मुतालबा, अपोजिशन और सियासी कैदियों से डायलॉग करने की इल्तिजा। नेशनल डायलॉग कमेटी ने इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। फवाद चौधरी, महमूद मौलवी समेत दीगर शरीक हुए। कॉन्फ्रेंस के एलामिया भी जारी। कमेटी ने सेनेट और कौमी असम्बली में फौरी अपोजिशन लीडर की तैनाती, ख़वातीन सियासी कारकुनों की रिहाई, मीडिया सेंसरशिप के खात्मे और सियासी मुकदमात वापस लेने का मुतालबा कर दिया। कमेटी ने सदर नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पर मुश्तमिल ताकतवर मुज़ाकराती कमेटी तश्कील देने का मुतालबा भी किया। कहा गया कि मुज़ाकराती कमेटी हुकूमत, अपोजिशन और सियासी कैदियों के साथ मिलकर डायलॉग के अमल को आगे बढ़ाए। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ सियासी जमातों, वकला, दानिश्वरों ने शिरकत की, ताहम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने शिरकत नहीं की। एलामिया के मुताबिक नेशनल डायलॉग के अमल को जारी रखने पर इत्तफाक किया गया, जबकि कमेटी का आइंदा इजलास मुल्तान में मुनक्किद होगा। जेलों में कैद सियासी लीडर्स और कारकुनान को फौरी रिहा किया जाए। साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की कौमी मुज़ाकराती कमेटी की इजलास में गुफ्तगू। कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। बोले, पाकिस्तान की सालमियत, दिफा, सलामती के लिए पूरी कौम मुत्तहिद है। साबिक वफाकी वज़ीर मोहम्मद अली दुरानी ने हुकूमत और अपोजिशन में मुफाहमत का फार्मूला पेश करते हुए कहा कि डायलॉग के लिए हुकूमत और अपोजिशन की अलग अलग कमेटियाँ बनाई जाएँ। मुज़ाकरात तभी कामयाब हो सकते हैं जब कैदियों से बराह रास्त बात होगी। इजलास से दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। कारकुनान के खिलाफ मुकदमात ख़त्म किए जाएं और जेलों में कैद सियासी लीडर्स को फौरी तौर सियासी जो कारकुनान हैं और जो लीडरशिप है उनको रिहा किया जाए। हुकूमत और अपोजिशन अपने नुमाइंदों पर मुश्तमिल अलग अलग कमेटियाँ तश्कील दें जिनके दरमियान मुज़ाकराती अमल का आगाज़ किया जाए। तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया और इजलास ने इयादा किया कि पाकिस्तान की सालमियत, दफा, सलामती और इदारों के वक़ार और इज़्ज़त व एहतराम के लिए पूरी कौम एक है। डायलॉग के प्रोसेस को मुसलसल चलाते रहेंगे तो यकीनन इसमें से नतीजा निकलेगा। डायलॉग में हमेशा दो फरीक होते हैं। पॉलिटिकल डायलॉग की एक मिसाल पाकिस्तान में कामयाब मिसाल मौजूद है, वो भुट्टो साहब ने PNA के साथ, एक तरफ भुट्टो साहब बैठे थे, दूसरी तरफ और उनके साथी थे, दूसरी तरफ PNA के तमाम लीडर्स थे जिनको उन्होंने जेलों से निकाल के अपने सामने बिठाया था। ये मसला PTI का नहीं है, इसको महदूद न करे इस डायलॉग को। ये खान की रिहाई का सिर्फ इशू नहीं है, पाकिस्तानियों के बुनियादी हकूक का मसला है। फवाद चौधरी साहब बताते हैं ना कि हल ढूंढना चाहिए, हल भी है, लेकिन सवाल ये है इम्पोज कौन करेगा। मुकालमे से इनकार क्यों है? क्यों कर आप नवाज लीग के साथ नहीं बैठ सकते हैं? आप ANP के साथ क्यों नहीं बैठ सकते हैं? आप पीपल पार्टी के साथ क्यों नहीं बैठ सकते हैं? आपको फवाद चौधरी साहब से क्या तकलीफ है? कोई एक वजह, दलील और मंतिक तो दें।
مذاکرات ضرور ہونے چاہیے. تحریک انصاف محمود اچکزئی ناصر عباس کے ذریعے مذاکرات چاہتی ہے. پی ٹی آئی والے خود مذاکرات کے لیے آگے نہیں آنا چاہتے. یہ بدنیتی ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت کسی بھی آپریشن کا حصہ بننے سے گریزاں ہے. کے پی حکومت وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہی ہے. بولے معاملات طے کرنے والے بانی پی ٹی آئی سے ہی معاملات طے کریں گے. اداروں پر اعتماد نہیں. مدارس کو کسی صورت سرکاری اداروں کے حوالے نہیں کریں گے. سربراہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان کی گھن گرج. راولپنڈی میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ ہمیں آزمانے کی کوشش کی گئی تو ہم آزمائش بن جائیں گے. بولے کہ مکالمے پر یقین رکھتے ہیں. جو مشاورت سے قانون سازی ہوئی اس کا پاس رکھیں گے مگر کسی قسم کا دھوکہ برداشت نہیں کریں گے. پنجاب کی بیٹی ڈٹ جائے تو پنجاب کی تقدیر بدل سکتی ہے. عوام کو حکومت کے پاس نہیں حکومت کو لوگوں کے پاس چل کر جانا چاہیے. پنجاب میں گورنرز کا یہی ماڈل ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کمیونٹی ہیلتھ ورکرز کی پاسنگ آؤٹ تقریب سے خطاب. کہا کہ پنجاب کی اب فعال حکومت ہے. پنجاب مسائل پر ریئیکشن نہیں دیتا. ہم پیشگی حل کی پلاننگ کرتے ہیں. فیلڈ اسپتال گاؤں گاؤں جا کر کام کر رہے ہیں. کوئی سوچ سکتا تھا کہ جھنگ میں کارڈیولوجی اسپتال بنے گا. ستھرا پنجاب کی دنیا بھر میں تعریف ہو رہی ہے. یہاں پر بیٹھی جس کو میں یہ کہوں گی کہ نہ صرف وہ یہ کہ وہ میری کان ہیں, میری آنکھیں ہیں, میرے ہاتھ ہیں, بلکہ میرے اس خواب کی وہ تعبیر ہے جو میں نے 2 سال پہلے دیکھا تھا. اور اب حکومت آپ کی شکل میں حکومت اب عوام کے ہسپتال آنے کا انتظار نہیں کرے گی بلکہ خود چل کر عوام کے دروازے پر جائے گی. یہ جو پنجاب کی بیٹیوں کا ایک سیلاب ہے آج یہاں پر, میں سوچتی ہوں کہ جب یہ میدان عمل میں نکلیں گی تو پنجاب سے بیماریاں تو دور بھاگ جائیں گی انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس نیک مقصد کے لیے چن لیا ہے. مجھے آپ سب پر بہت فخر بھی ہے, آپ میرا غرور بھی ہو, اور پنجاب کو آپ پر بہت فخر ہے, پاکستان کو آپ کے اوپر بہت فخر ہے. ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان نے ڈی آئی جی ساؤتھ آفس کا دورہ کیا. ڈی آئی جی ساؤتھ نے جرائم کی نوعیت, مجموعی کارکردگی اور اقدامات سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی. اس موقع پر ضلعی ایس ایس پیز, ایس پی اور دیگر سینئر پولیس افسران موجود تھے. ایڈیشنل آئی جی کراچی نے ساؤتھ زون کی مجموعی کارکردگی کا جائزہ لیا اور افسران کو فرائض کی مزید مؤثر اور پیشہ ورانہ انجام دہی سے متعلق ضروری ہدایات جاری کی. پی ایس ایل کی 2 نئی ٹیموں کی نیلامی آج اسلام آباد میں ہوگی. نیلامی کی تقریب جناح کنونشن سینٹر میں ہوگی جس کا آغاز شام 4:15 پر ہوگا. شو پیس ایونٹ کی نئی ٹیموں کے لیے 10 کمپنیز کے درمیان مقابلہ ہے. پی ایس ایل سیزن 11 میں ٹیموں کی تعداد 6 سے بڑھا کر 8 کی جائے گی. پی ایس ایل سیزن 26 مارچ سے 3 مئی تک جاری رہے گا. نیلامی کے بعد راحت فتح علی خان کی خصوصی پرفارمنس ہوگی. پاکستان شاہینز اور ہانگ کانگ سپر سکسز کی فاتح ٹیموں کو انعامات دیے جائیں گے. شاہین شاہ افریدی کا نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں ریہیب جاری. آسٹریلیا سے واپسی پر میڈیکل ٹیم نے شاہین شاہ افریدی کے گھٹنے کا معائنہ کیا تھا. فاسٹ بولر شاہین شاہ افریدی نے آئندہ ہفتے سے بولنگ شروع کرنے کا اعلان کر دیا. بار میں حکومتی کنٹرول ختم کر کے قیمتوں اور معاملات کا فیصلہ مارکیٹ فورسز کریں گے. شوگر سیکٹر سے نکلنے اور چینی کی صنعت کو مکمل ڈی ریگولیٹ کرنے کا فیصلہ. شوگر انڈسٹری کو ڈی ریگولیٹ کرنے کا جامع پلان بھی تیار کر لیا. شوگر سیکٹر کی ڈی ریگولیشن سے متعلق حکومتی کمیٹی کی تفصیلی تجاویز بول نیوز نے حاصل کر لی, جن کے مطابق اب چینی اور گنے کے کاروبار میں حکومتی کنٹرول ختم کر کے مارکیٹ فورسز کو فیصلہ کن اختیار دیا جائے گا. دستاویزات کے مطابق کسانوں کو گنا کاشت کرنے کی مکمل آزادی حاصل ہوگی. نہ زون کی کوئی پابندی ہوگی اور نہ ہی مخصوص اقسام کی. کسان اپنی مرضی سے کسی بھی شوگر مل کو گنا فروخت کر سکے گا یا گڑ بنانے کے لیے بھی آزاد ہوگا. گنے اور چینی کی قیمت کا تعین مارکیٹ کرے گی, جبکہ سرکاری کم از کم قیمت کا نظام ختم کر دیا جائے گا. 8 ماہ تک بند رہنے والے شوگر ملز کو بیرون ملک سے خام مال منگوا کر ریفائن کر کے چینی بنانے کی اجازت ہوگی. حکومت چینی کی برآمد پر کسی قسم کی سبسڈی نہیں دے گی. نئی شوگر ملز لگانے پر پابندی ختم کرنے, شوگر ملز کو خام چینی درآمد کر کے ری ایکسپورٹ کرنے کی اجازت کی تجویز بھی شامل ہے. کسانوں کو ممکنہ نقصان سے بچانے کے لیے ممنوعہ گنے کی اقسام کی فہرست بوائی سے قبل جاری کرنے کی سفارش کی گئی ہے.
मुल्क में आटे की कीमत में मुसलसल इजाफा गरीब के लिए रोटी खाना भी मुश्किल बना दिया। मुख्तलिफ अजला में आटा महंगा हो गया। पेशावर में एक हफ्ते के दौरान 20 किलो थैले की कीमत में 200 रुपये का इजाफा हुआ। पंजाब में 10 किलो आटे का थैला 905 और 20 किलो का 1810 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। कराची में फ़ी किलो आटा 40 रुपये तक बढ़ गया है। चेयरमैन फ्लोर मिल एसोसिएशन का कहना है कि आटा सरकारी निर्खों पर लाहौर और चंद शहरों के अलावा नापैद है। दूसरी जानिब महकमा खुराक सिंध ने गंदम के इजरा की मंजूरी दे दी है। जनवरी के दौरान 4,27,000 मैट्रिक टन गंदम की तकसीम का फैसला किया गया है। कराची को 2,50,000 मैट्रिक टन गंदम अलॉट की जाएगी। यूरोप में शदीद सर्दी की लहर। फ्रांस के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बर्फबारी। कई अजला में ऑरेंज अलर्ट जारी। मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद हलाक हो गए। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। मरकजी शाहराहों पर बड़ी गाड़ियों का दाखिला ममनू करार दे दिया गया। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ शहरों में मज़ीद बर्फबारी की पेशगोई। फ्रांस में शदीद बर्फबारी, निज़ामे जिंदगी मफलूज। पेरिस समेत मुतादिद शहरों ने सफेद चादर ओढ़ ली। बर्फबारी ने मनाजिर को तो दिलफरेब बना दिया, लेकिन शहरियों के लिए सफर करना किसी चैलेंज से कम न रहा। सड़कों पर फिसलन के बाइस हादसात मामूल बन गए। अब तक 5 अफराद जान की बाजी हार गए। 32 अजला में ऑरेंज अलर्ट जारी। मुल्क भर में सफरी निज़ाम दरहम बरहम हो गया। मुतादिद परवाजें मनसूख, ट्रेन सर्विसेज भी मुतासिर। आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। 38 अजला में बड़ी गाड़ियों और स्कूल ट्रांसपोर्ट की आमदोरफ्त पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान मजीद बर्फ पड़ने का इम्कान है। सूरत हाल मजीद अबतर होने का अंदेशा है। फ्रांसीसी हुक्काम ने खबरदार कर दिया। कराची में सर्दी की शिद्दत। आज रवां सीज़न का सबसे ठंडा दिन मुतवक्के। दिन के औकात में दर्जा हरारत 22 से 23 सेंटीग्रेड, जबकि रात में दर्जा हरारत 9 सेंटीग्रेड या इससे भी कम रिकॉर्ड किया जा सकता है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 14 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि महसूस शुदा दर्जा हरारत 12 सेंटीग्रेड है। तेज़ हवाओं के बायस सर्दी की शिद्दत ज़्यादा महसूस की जा रही है। अमेरिका में तारीख रकम। पहली बार 2 पाकिस्तानी मुसलमान मेयर और डिप्टी मेयर मुंतखब हो गए। रियासत मैसाचुसेट्स के शहर कैम्ब्रिज में पहली मरतबा मेयर और डिप्टी मेयर दोनों ओहदों पर पाकिस्तानी निजात मुसलमान नौजवान मुंतखब हो गए। कराची से ताल्लुक़ रखने वाली सुम्बुल सिद्दीकी कैम्ब्रिज सिटी की मेयर मुंतखब हुई, जबकि पंजाब के शहर बुरेवाला से ताल्लुक़ रखने वाले बुरहान अजीम कम उम्र तरीन डिप्टी मेयर मुंतखब हो गए। सुम्बुल सिद्दीकी पेशे के एतबार से वकील हैं, जबकि बुरहान अजीम मारूफ माहिर तालीम प्रोफेसर मुनीर चौधरी के साहबजादे हैं। नेपरा की जानिब से बिजली सारिफीन के लिए अच्छी खबर सामने आ गई है। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 62 पैसे फ़ी यूनिट की कमी की मंजूरी दे दी है, जिसका फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया गया है। नेपरा के मुताबिक सारिफीन के नरखों की सालाना नजरसानी 1 जनवरी से मौसर होगी और जनवरी 2026 से दिसंबर 2026 तक के लिए औसत बिजली नर्ख 33 रुपये 38 पैसे फ़ी यूनिट मुकर्रर किए गए हैं, जो गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में 62 पैसे कम हैं। माजी के जराइम की सज़ा, जो बोया वो काटना पड़ेगा। थ्रिल से भरपूर मूवी द डेथ ऑफ रॉबिन हुड का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। फिल्म रवां साल रिलीज़ की जाएगी। खबरों में फ़िल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।